Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Anggunistiani. Saya merupakan mahasantri Mahad Al-Jamiah, tahsin kelas C, Wali Kamar UT Husrifah. Di sini saya akan membacakan surah An-Naba, kemudian menyebutkan beberapa hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa hukum tajwid yang ada dalam surah An-Naba. Yang pertama, gunnah. Nih, gunnah. Contohnya dalam ayat pertama, amma. Di sini terdapat hukum gunnah karena terdapat mim ditasydid. Nah, hukum gunnah ini dalam surah An-Naba tidak hanya ada pada ayat pertama, tapi contohnya dalam ayat
ke-16 wajannatin. Nah, itu ada hukum gunnah juga, gunnah asliyah. Kemudian begitupun dalam ayat ke-21, inna jahannam. Nah, begitu. Dan ayat yang lain pun masih ada seperti dalam ayat ke-27, itu hukumnya gunnah asliyah. Kemudian hukum tajwid yang kedua ada mad wajib muttasil. Contohnya yatasaalun. Nah, yatasaalun ini ada sebab hamzah ada huruf mad bertemu dengan sebab hamzah dalam satu kalimat. Jadi hukumnya mad wajib muttasil. Kemudian hukum selanjutnya ada mad tabi'i. Di sini banyak sekali contoh mad tabi'i. Salah satunya dalam ayat 4 kalla. Nah, dalam kallanya itu terdapat alif sehingga terjadi mad tabi'i yang dibaca dalam 2 harokat. Selanjutnya ada hukum mad arid li sukun. Nah, ini setiap akhir kalimat seperti saya'lamun dalam ayat kelima. Kemudian mukhtalifun dalam ayat ketiga. Kemudian di sini ada mad iwad. Nah, contohnya di akhir kalimat mihada. Nah, di situ kan ada tanwin tuh, tapi dibacanya enggak tanwin karena di akhir kalimat mihada. Tapi dibaca panjangnya sebanyak 2 harokat. Banyak sekali dalam surah An-Naba itu mad iwad seperti di ayat-ayat terakhir. Seperti di kalimat terakhir pada setiap ayat. Dan masih banyak lagi hukum tajwid yang ada di surah An-Naba. Ada qalqalah, wa khalaqnakum, seperti lafaz wa khalaqnakum dalam ayat ke-8. Kemudian ada idgham juga, idgham bigunnah, idgham bila gunnah. Ini seperti sirajaw. Nah, ini kan contoh idgham bigunnah. Kemudian ada alif lam qamariyah juga seperti minal mu'sirati. Nah, itu kan alif lamnya dibaca jelas. Itu terdapat dalam ayat 14. Kemudian ada idhar juga, contohnya wa kulla syai'in ahsaynahu. Itu terdapat dalam surah An-Naba ayat ke-29. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.